السجيلي غزك ويسن السجيلي غزك ويسن النغطي نزريغ ذوينة سواليغ اش فدي ترقى مغلي غدا نسواون دي سوالن اش فدي. إنها واحدة من أغاني الفنان الجزائري معطوب الوناس التي تنبأ فيها باغتياله قبل سنوات من حدوث ذلك في هذا المكان في 25 جوان 1998 وهو في طريقه إلى قريته غير بعيد عن مدينة تيزي وزو. الاغتيال كان بمثابة رعد هز منطقة القبائل بكاملها وسمع صداه في كل أنحاء العالم. C'était un homme qui portait haut et fort la voix de l'Algérie. Une belle voix, une très belle voix. Et j'espère que cette voix ne se taira pas. أجد سلم معطوب الوناس لم يكن فقط مغنيا ملتزما يدافع عن اللغة والثقافة الأمازيغية، ولكنه كان أيضا معارضا عنيدا في وجه السلطة الحاكمة في الجزائر وخصما لدودا للتيار الإسلامي المتطرف. J'ai été toujours contestataire. Je me suis battu contre un pouvoir en place qui a tout fait pour étouffer l'éclosion de la culture berbère, de l'identité berbère. À l'époque même où l'intégrisme, ces gens-là qu'on vient de voir à la télévision, oui, poussaient à l'ombre des institutions de l'État. C'est l'État algérien qui a encouragé la montée de l'intégrisme en Algérie pour contrer l'avancée culturelle berbère. وحوذي سفلان غفين وغيشقان فرم ثامور ذل مشملا يذكن ويثني دي ربان يثني دي سنرنان يسمك ننوذا في الأصلان هالسير سيني بردان الفروري بان يا ويني نجرن وحنا. اغتيال معطوب الوناس كان من دون شك بسبب نضاله في سبيل القضية الأمازيغية وبناء جزائر حرة ديمقراطية تعددية. هذا النضال الذي اختاره منذ أغانيه الأولى التي سجلها هنا بفرنسا في أواخر السبعينات بمساعدة المغني الجزائري إدير. Il m'a montré des chants qu'il a fait. J'ai trouvé que tout ça était un petit peu trop pas triste, mais assez sérieux. Et moi, j'étais sûr que s'il voulait, avec la voix qu'il a, parce qu'il a chanté devant moi, s'il voulait vraiment, comment te dire, faire carrière, il fallait d'abord commencer par des chansons qui un peu rythmées. الزلست مردي ثورارس الجملة ستن وجهر ويعمر التمغران الزلست مردي ثورارس الجملة ستن وجهر ويعمر التمغران ارس الصروبة ذوارة مثي مذيمين رجع ارس الصروبة ذوارة مثي مذيمين رجع. Il avait tout. Il avait déjà le talent, c'est sûr. Il avait un savoir-faire technique. Et surtout, c'est qu'il avait une qualité, c'est que dans son style de musique, il avait envie d'évoluer. فيما يخص نوع الموسيقى والجانب الإيقاعي لطربه، مر معطوب الوناس على مرحلتين في مشواره الفني. في البداية كان يؤلف أغانيه على إيقاع الموسيقى الفولكلورية القبائلية، وفي مرحلة ثانية اتجه شيئا فشيئا إلى التأليف على إيقاع موسيقى الشعبي التي ظهرت في مطلع القرن الماضي بالجزائر العاصمة. Il a commencé du folklore
au semi-moderne. Et je crois qu'il a trouvé à son goût le Sha'bi, comme ses prédécesseurs Cheikh El-Hsnaoui, D'Ahmed El-Harachi et le Hajj El-Halqa. Il adorait ça. Il chantait les chansons des autres. Dire des choses, j'ai jamais vu quelqu'un écrire à cette vitesse. Des poèmes, c'est comme si il jaillissait, sortait de lui des poèmes comme ça, bien faits, structurés. Donc il avait cette... c'est une magie. C'est Victor Hugo, voilà. Il est toujours jaillissant. Et des fois, on a l'impression qu'il invente